Pripovjetka mi je bila zanimljiva kao neka priča koja je narodna priča i koja se usmeno prenosi. I u stvari mi je otkud meni pripovjetka mi u stvari kao priča dolazi jer mi je pričao moj djed kad sam bila mala. I trebalo mi jako dugo u stvari da nađem otkud ta priča ide i gdje se uopće pojavljuju. Nekom teško sam je u stvari iskopala i u trenutku kad sam je našla je bilo kao aha, to je ta priča koja je u pripovjedanju mog djeda bila drugačija i da je u stvari taj princip, osnovni princip koji ona koristi je meni bio zanimljiv. Ona sama dramaturški ima nekih problema jer završava puno puta pa još, da nam je to sve skupa za instalaciju bilo previše, ali da je princip lupa, princip tog okupljanja i princip koji ona ima da slaže zajedno stvari koje zajedno ne idu, da te životinje se udružuju zbog nekog višeg cilja. Ti likovi su, s obzirom da je to bila neka pripovjetka, basna, da im dajemo te neke ljudske elemente, dijelove tijela koji jesu i naši dijelovi tijela i da radimo neko kolažiranje sa snimkama, sa videima samih životinja, nekim izrezotinama, tako da su likovno u tom radu su svi, naša djeca, partneri, mačke, psi, golubovi, sve smo stavili unutra i sad oni su izgrađeni svi iz nekih dijelova tijela, u stvari ljudi oko nas. Radiš sa ekranima koji nisu na istom, kako bih rekao, nisu na istom polju. I da to je ono što je jako lijepo, da možeš razmišljati i što je bilo produkcijski u stvari dosta teško nama zaraditi, da mi smo radili na jednom skrinu i da u trenutku kad to postaviš u prostor, da onda stvari dobivaju dubinu, dobiješ tu neku treću dimenziju, da je nešto naprijed, nešto je nazad, nešto je iza, nešto je gore, nešto je dole i da je jako zanimljivo raditi na taj način. To je bilo nešto što nam je bilo u stvari i super motivacija da uopće radimo taj tip produkcije, da možeš raditi sa svim tim odnosima u jednom velikom prostoru, a da ti onda u stvari ta rupa, to crnilo između, omogućava da princip kolažiranja možemo primijeniti na sami prostor instalacije filma. Mi jesmo i nismo ravnopravni. Ravnopravni smo u smislu da zapravo ne mjerimo ko je u kojem segmentu koliko doprinio, pa to preračunavamo. I zapravo modeli ko šta točno zadaje u nekom trenutku se mijenjaju i unutar samog projekta i od projekta do projekta. Ono gdje vidim tu suradnju kao nešto što je meni osobno zanimljivo, uzbudljivo je prvo da Cliff jako brzo radi i da malo ljudi s kojima radim na toj razini brzine mi mogu odgovoriti nazad, ali da je to u procesu da ja nešto napravim, nešto nekom dam, taj uzme, preradi, doda i vrati mi nazad. I da je taj ping pong s njim meni jako inspirativan i neki super dio kreativnog procesa. Ana se primarno bavi ipak filmom. Meni su primarne vjerovatno instalacije, neki prostorni tretmani, pogotovo projekcije i to. Koliko god su nam jezici različiti, da je svejedno ko šta radi. Meni je svejedno. Da li sad u nekom trenutku ja nešto diram s rukama ili ona, da li ono kak inače zoveš u nekoj umjetničkoj proizvodnji ima neki moment koji je sad, aha, kao sad to je sad taj umjetnički dio, to si sad ti autor. Ovdje dogode se ti trenuci i gledam kao, aha, sad je sve ovo Ana napravila, ali mislim, nema veze, jer je, vjerujem da tako ima i u obrnutom smjeru. Svako od nas ima neke tajne moći, one se dijelom preklapaju i u stvari jedna jako plodna suradnja gdje dobivamo rezultat fakat veći, jači nego što bi dobio da radim sam. To je ono predivno kod Cliffa, da nije to pitanje sad kao da on ima pristup koji je infantilan ili tretira stvari na ovaj ili onaj način. Njega naprosto nije briga.
Znaš, on se bavi formom, on o sadržaju ne razmišlja negdje do pred kraj. Onda on mene zove i kaže, Bandić je sad, Bandić je tu. Ja sam tek sad skušila šta smo mi napravili, šta kaže ova pjesmica. Znaš, tako da on je toliko zaokupljen nekim svojim procesima za vrijeme rada da ja mislim da on mene baš ne sluša šta ja pričam.